guys, welcome to my vlog. It's me, Grace Stephanie Bieber. Karon guys, look at my hair. Pakulot na ko guys. Sumura ko gabat guys. Look at this. See? So, ako buko-buko guys. Oh. Guys no. Awa guys. Pakulot na mo guys. See hi guys. Hi guys. So, una guys. Amo na nagtantangon guys. Uy, matangtang guys. Awag guys. Narisin mo guys. Ligko na ako guys. Hi guys. Zia! Ziana! Hi! Zia! Hi! Ate, pakita siya! Ah, pakita na po siya. Ang artista na gwapa! Oh. Hi guys! Hi guys! Hello! Hi! I-post naman din ako sa YouTube. The video! Zia! Hala, gitang-tang nila. So, unya na guys, ako natatangon. 1, 2, 3, go! So, dala ang result guys. So, kulot kayo guys. So kulot na kulot na kulot. Like that. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So, tara guys. Hello. Hi. Uy, ano man eh? Alita na biyo, awa biyo na. Makita ko guys, filter B. Guys. Alita na be. Linda. Bulag ka. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Subscribe to my channel. Bye-bye.